আগে পার্টি যদি বলে যে তুমি রাত্রি 2টোর সময় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি ওখানে তারপর 2টোর সময় দাঁড়িয়ে থাকি, এটাই আমার কাজ। আমি পার্টির একজন সদস্য, আপনাদের মতোই আমি একটা সদস্য। আমি কিছু নিতে আসেনি, আমিও চাই না। আমাকে বড় স্যার কতবার অফার দিয়েছে कि मिठुन तुम ये हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम ये करो। बोला नहीं सर, मैं खाली सेवा करने आया हूँ। मैं बीजेपी की सेवा करूँगा, बीजेपी के लिए खड़ा रहूँगा, और मेरे जितने भाई बहन इतनी तकलीफ से जो लोग आए हैं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। और কিছু বলার নেই। তুই অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলার চেষ্টা করছিস, কি অনেকক্ষণ ধরে এমনি করে কি বলতে না, আজ তো ওখান থেকে বলো কি। हाँ, जय गुरु। ठीक है, जय गुरु। और तो हाँ, जय